This is not a hidden wetland, a real area on the east coast of Aceh on the island of Sumatra, an autonomous country protected by law in Indonesia, but still the majority of decision makers are not willing to let this area be managed by the people themselves. We have never betrayed, so it is easy to be betrayed. Ini bukan lahan basah yang tersembunyi, kawasan yang nyata di pesisir timur Aceh Pulau Sumatera, sebuah negeri otonom yang dilindungi undang-undang di Indonesia. Tetapi masih saja sebagian besar pengambil keputusan tidak rela wilayah ini dikelola sendiri oleh masyarakatnya. Kami tidak pernah berkhianat sehingga mudah dikhianati. Wherever they are located, wetlands are very important areas, both on the coast and in the highlands. They have an important role in maintaining ecological balance and supporting biodiversity, as well as the east coast and the entire Aceh region. From a national perspective, whether we like it or not, this region is one of the most important regions of Indonesia. Di mana saja letaknya lahan basah adalah kawasan sangat penting, baik di pesisir maupun di dataran tinggi. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan mendukung keanekaragaman hayati. Begitu juga dengan pesisir timur dan seluruh wilayah Aceh dalam perspektif bernegara suka atau tidak suka wilayah ini, salah satu wilayah terpenting Indonesia. The strength of the environment is maintained, so the right to life of the Achenese people will also be strong, so that all living creatures can live freely and harmoniously in it. The central government institutions in Aceh are actually, according to the law, no higher than the Aceh government law, so for the relevant agencies, don't hesitate to immediately implement the basic rights in this law. Kekuatan lingkungan terjaga, maka hak hidup masyarakat Aceh juga akan kuat, sehingga semua makhluk hidup bisa merdeka dan harmonis tinggal di dalamnya. Lembaga pemerintah pusat yang ada di Aceh sebenarnya menurut undang-undang tidak lebih tinggi dengan undang-undang pemerintah Aceh. Jadi bagi dinas terkait jangan ragu untuk segera menjalankan hak-hak dasar dalam undang-undang tersebut. As part of the Achenese community, NGO Bail Juroeng will continue to carry out activities according to our capabilities to maintain the wetlands on the east coast of Aceh and provide benefits, especially for the people of Aceh and in general for the Indonesian people and potentially for the world. Sebagai bagian masyarakat Aceh, LSM Bail Juroeng akan terus beraktivitas sesuai kemampuan yang kami miliki menjaga lahan basah di pesisir timur Aceh tetap terjaga dan memberi manfaat terutama bagi masyarakat Aceh dan umumnya bagi rakyat Indonesia serta kemungkinan besar bagi dunia ini. Life continues. Changes in the function of wetlands cannot be avoided, but with will and wise thinking we can manage it. Control of wetlands by a few people must be addressed so as to provide a sense of justice for the entire people of Aceh. Kehidupan terus berlanjut, perubahan fungsi lahan basah tidak bisa terhindarkan, tetapi dengan akal dan pikiran yang bijaksana kita dapat mengelolanya. Penguasaan lahan basah oleh segelintir orang harus dibenahi sehingga memberi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Aceh. An encouraging thing for the current government has happened. Although the area is still small,
Several areas important for conservation activities have been released by land tenure holders to be used as corridors for animal life, but to date, for wetland areas in coastal areas, there has been no sign of this, even though here animal life is just as important as the highlands, especially for the life of various types of birds. Hal yang menggembirakan pada pemerintahan sekarang telah terjadi walaupun masih kecil jumlah luasannya, beberapa kawasan penting bagi kegiatan konservasi telah dilepas oleh pemegang hak penguasaan lahan untuk dijadikan koridor kehidupan satwa. Tetapi sampai saat ini untuk kawasan lahan basah wilayah pesisir belum ada tanda-tanda ke arah tersebut. Padahal di sini kehidupan satwa juga sama pentingnya dengan dataran tinggi terutama bagi kehidupan berbagai jenis burung. This is not hearsay, but it is true that it is better to be a little king in your own territory than to be a big servant in someone else's country. Enjoy watching, hopefully you will be inspired. Greetings from conservation. Ini bukan kabar burung, tetapi nyata sebaiknya lebih baik jadi raja kecil di wilayah sendiri daripada menjadi pelayan besar di negeri orang lain. Selamat menonton, semoga terinspirasi. Salam konservasi.